हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेट नक स्टार्ट करवा आज वीडियो में आपण एक इंपोर्टाट इनफर्मेशन नहीं आसी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने खूब शीघ्र आंदोलन को ओह्लैबे स्थायी नियुक्ति को लेकिन अपडेट आदि आपण मैंने जानी ना भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत मो सह कंटिन्यू करूँ। कंप्लीट इनफर्मेशन मुझे देवी आउटसोर्सिंग कौ समस्या थिला और कौ समस्या केते दूर पूरण कर सरकार तार कंप्लीट डाटा मुझे भिडियो देवी। एक मासरू जाई 7 मास होईगला आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज मानक रेगुलर कमिटी गठन रेगुलर करने कौन कमिटी गठन होती कि नहीं तार कंप्लीट विथ प्रूफ मुझे भिडियो देखी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो। देखु मसे कहीकि 7 मास बीतीगला आउटसोर्सिंग नवीकरण होनी एपर्यंत सचिवालय आपणकर शौचालय सचिवालय पर्यंत सबुठी ठिका कर्मचारी कार्य करुँच। राज्य सरकार प्राय सबु विभाग में नियोजित यही ठिका कर्मचारी मानक सरकार उपेक्षा कर चलती। 2018 मसीह दाबी पूरण संपर्क में सरकार को बारंबार अवगत जनाई विगत मार्च मसरे भी आपण कमिटी गठन करा बैठक बसला पर्सनाली आपण मानकर आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज मैंने जाकि आलोचना भी करते सरकार सहित सरकार पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते कहते खूब शीघ्र आपण मानकर ए अभियोग को आम शुणु। ओडिशा सरकार ठिका कर्मचारी महासंघ सहित एमती आलोचना बहुत सारा करते। मुख्यमंत्री बीजेडी सरकार समय विधानसभा ठिका कर्मचारी संपर्क में प्रश्न भी उठा जाइथिला और दाबी को से हृदयगम करते कहते ए समस्या आम अवगत अच्छु खूब शीघ्र ए समस्यार समाधान आम नहीं आसबू। मासे 2 मास जाइए 7 मास होलानी बीजेडी सरकार जाइए बीजेपी सरकार आसला किंतु सरकार कौन सी रेस्पॉन्स देखले ना। ठिका कर्मचारी जड़े मृत्यु भी होती आपण मैंने जानी नुआपड़े यहाँ केते दूर ठीक आप भावतु से कर्मचारी जनक परिवार प्रतिपोषण करुले दीर्घ 7-8 मास है कौन सी माने दरमा मिलला ना जड़े केमती घर चलेब आज्ञा चिंता करूँ। ठिका कर्मचारी दुख आज्ञा कहले न सरे आपण मानक कहली शौचालय सचिवालय पर्यंत सबुआड़े सरकार जाशुणी ठिका कर्मचारी प्राथमिक शिक्षक मानक माने शिक्षक समाज केते आपण माने चिंता करूँ उन्नति चिंता करुच्ची पिला भविष्य गढ़ुची से पोस्ट को भी सरकार आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे रखिंट माने 16,000 टंका माने आजिका डेट्रे चिंता करूँ 11,000 दौले 2-3 मास हम 16,000 दौरान जेटा को माने जड़े चलवा माने घर ठारू 60 माने 200-300 किलोमीटर दूर पोस्टिंग होती से टकर चलवा माने नामुमकिन जेटा कहुए सरकार से भाया कष्ट देते शिक्षक समाज को हॉस्पिटल ठू आरंभ करके कोर्ट को आप जी आउटसोर्सिंग कर्मचारी पाइबे ना कार्य मत कहे सबुआड़े आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ एते तेजुची सरकार कहीं सेमती निष्पत्ति ठीक करूना तेणु आपण मानक आहरी स्ट्रंग होगापाई पड़ो निष्पत्ति सरकार बदलैबे आपण मानक रेगुलर करा तेणु ये मु ये वीडियो माध्यम आपण मानक एतिक इनफॉरमेशन दबाक चाहूँगी संघ आपणकर प्रस्तुत है यहाँ देखूँ आपणकर 3/11 माने नवेम्बर 11 पेपर आर्टिकल आसी तेणु आपण मैंने संघ सहित कनेक्टेड होकर रुहतु निजे हक पाई लड़े आपण मानकर आउ कहापाई लड़ुना जीवन पूरा टाइम आपण ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी देकी जो बीते देइछंती आपण मानक आपण हक एपर्यंत मिलेनी आपको पंचायत इलेक्शन अच्छी जदि आपण मैंने आपण मानकर जोर देखी पारे निश्चय आपण मैंने ए उपकृत हेबे आपण मानकर रेगुलराइजेशन नकले भी सरकार एमती गोटे सैलरी नहीं आसबे जोटा आपण मानक माने माने ठीक रहिबो माने आपण मानकर खाइबा पीबा चलिबा से सब जिनस परफेक्टली सेतिक सैलरी हेई पारुथबो ए जो सैलरी आपण मानक मिलुची घर चलेबा बहुत कष्ट घर ठू आपण भी 20-30 किलोमीटर दूर में रोथुबे निहाती परिवार प्रतिपोषण करबा पूरा आपण मानक पई मुश्किल हो जाउची तेणु आपण माने देखंतु नथरे सीमित लोकपाल गठन आपणकर कमिटी गठन को नहीं प्रश्न उठेला संघ भी कहीं प्रश्न उठेबनी संघरे जेते जण मेंबर अच्छा समस्तकर दुख कहानी पूरा नियारा 2018 मसीह आज 2025 मसीहा सरीबा उपरे आपण मानक पई कौनसी निष्पत्ति सरकार नहीं पालेनी सरकार को पाखरे कौन टंका नहीं सुभद्रा योजना लक्षपति योजना केते कौन योजना महिला सशक्तिकरण नारे आनिक सरकार लुटुचंती आपण माने जानिथिबे आपण मानक पई कौनसी केडर व्यवस्था करागला नहीं कर्मचारी मानक किछि दिन काम रखिकी बारंबार छटई कर दउचंती पुनर्नियुक्ति करूचंती संघ कहला बेलू किछि रेस्पॉन्स नहीं जी मन इच्छा जमी चाहूँ नियुक्ति दे दउची विभिन्न विभाग में आपण मानकर ये भलिया माने स्काम होची आपण माने जानिथिबे आपण मानक जो माने संगठन माने जो आपण माने जो एजेंट थ्रो रे सेठी भर्ती होचंदी सी आपण मानक प्रॉपर आपणकर पैसा भी दउनी पैसा आपणकर मारी दउची सी जहाँ फल आज जणे
ମାନେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଲୋକ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ବୋଝ ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଯେ ସିଏ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଲା, ସେମିତି କେସ୍ ସେମିତି ଆଉ କାହା ସହିତ ନ ଘଟୁ। ତେଣୁ ସଂଘ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସରୁ 7 ମାସ ସରକାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲା, ଆଉ କିଛି ବି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଠି ବି ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସବୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସେତିକି ମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ନ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଘର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସଂଘ ଦାବି କରୁଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକଜୁଟର ସହିତ ଏକତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସରକାର ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ନିହାତି ଦରକାର ଏଇଟା। এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ସରକାର ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ନବୀକରଣ ନ କରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂଘକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଂଘର ସାଥ ନ ଦେବେ, ଆଉ ସଂଘର ସାଥ କିଏ ଦେବ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ। ସମସ୍ତେ ଏହାର ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଳର ନେତା ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଅବଗତ କରାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ପାର୍ଟିରେ ଆସିଲା, ଯିଏ ସଭାକୁ ଆସିଲା, ଯିଏ ଶାସନ କଲା, ସିଏ ଲୁଟିଲା। ତେଣୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଉ କାହା ନୁହେଁ, ଲଢ଼େଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର। ଲଢ଼େଇକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରକାର ଶୁଣିବା କଥା। ମିନିମମ୍ ସ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ସ୍ୟାଲେରୀ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେ ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜଣେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 3 ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେଇଲି, ଆପଣମାନେ ସଂଘ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇକି ପାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଠକାମିରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ନେଇକି ନ ଯାଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଡିସିସନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକଜୁଟ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ କାଢ଼ିବ। ଆଉ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟାଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ନେଇକି ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏ ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଲେଣି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିବା କଥା, ସେତିକି ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି, ଏକଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏହାର ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏ ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂକୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ବି ଆସିଲା, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।